Okay, so we move to number 21. What is the purpose of this advertisement? Okay, jadi di A ada to announce a change in business hours, B to advertise a business for sale, C to encourage dinner to eat early, D to attract more customers. Untuk nomor 21 itu jawabannya D. Jawabannya D to attract more customers karena tujuan utama dari dibuatnya iklan ini adalah untuk to attract more customer. Jadi untuk menarik lebih banyak pengunjung. Next question. Untuk nomor 22 sampai 25 ada teks lagi di sini. Orangutan are great apes from Indonesia. Orangutan means man of the forest. They live in Sumatra and Borneo. The scientific name of orangutan from northern Sumatra is Pongo abeli. And the scientific name of orangutan from Borneo is Pongo pygmaeus. Orangutan have big bodies. A male orangutan can be more than 100 kilograms and can be quite tall. His height can be up to 150 centimeters tall. Female orangutan are smaller and shorter than the males. A mature female orangutan's weight is about 40 kilograms. Her height is about 120 centimeters tall. Orangutan have reddish brown hair. Unlike monkey, they do not have tails. They have sturdy arms. They use them to swing between branches. Orangutan live with their small family groups. They usually live in the tree branches where they build their nests. Orangutan's favorite food is fruits. They also eat insect, honey, bird eggs, bark, and plants. They sometimes eat meat too. When they are thirsty, they sometimes drink the water from holes in the tree branches. Orangutan's habitat is threatened by people doing deforestation. The number of Bornean orangutans around 2017 was estimated about 104,000 and the Sumatran orangutan about 7,500. Okay, next we move to number 22. What does the writer write the text? Untuk nomor 22, jawabannya adalah A. To describe how a phenomenon happened. Jadi, tujuan penulisan untuk nomor 2 adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi. Jadi, dalam teks tersebut, fenomena yang terjadi adalah habitat orangutan yang terancam akibat adanya penebangan hutan oleh manusia. Oke, next untuk nomor 23, who probably write the text above? Ada A. Nutritionist, B. Neurologist, C. Zoologist, D. Journalist. Untuk nomor 23 berarti jawabannya D. D itu jurnalis. Kenapa jurnalis? Karena teks tersebut, orang yang kemungkinan menulis teks ini adalah jurnalis. Karena bahasa yang digunakan di teks ini adalah bahasa berita. Jadi tidak banyak, biasanya tricky itu untuk nomor C, zoologis. Karena zoologis itu orang yang ahli tentang hewan-hewan. Tetapi di dalam tulisan ini itu tidak banyak menggunakan kata-kata zoologis. Jadi kata-kata ilmiah. Karena itu yang tulis bisa kita perkirakan adalah jurnalis. Nomor 24. They have sturdy arms. Ini ada penebalan di kata sturdy. Underline or bold type mean. Jadi sturdy itu sinonimnya apa? 24. Jadi ini ada long, strong, large, and huge. Untuk nomor 24 itu jawabannya adalah B, strong. Jadi sturdy arms artinya lengan yang kuat. Jadi strong dan sturdy sama-sama punya arti kuat. Oke, next ke nomor 25. Orangutan are endangered species because of. Jadi orangutan itu spesies yang dilindungi atau terancam karena apa? Nah, jawaban untuk nomor 25 adalah C. Kita sudah lihat jelas tadi, kita sudah baca jelas di teks bahwa orangutan menjadi spesies langka karena deforestation
atau penebangan hutan. Itu hal ini nih dijelaskan di paragraf terakhir. Ini ada di deforestation. Oke. Next kita ke nomor 26. Nomor 26 ini ada teks lagi. Oh, ini teks lagu. Lagu ini baris pertama agak tidak jelas. Kita bisa lihat get ready, terus cause here it comes a light, beautiful light over the horizon into your eyes. So, oh my, how beautiful, my beautiful mother, she told me. So only if you're gonna go far, and if you don't ride, you'll love where you are. Just know that wherever you go, you can always come home. 240,000 miles from the moon, we've come a long way to belong here. You share this view of the night, a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, how beautiful. Oh my irrefutable father, she told me. Son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is necessary part. Just know that you're never alone. You can always come back home. Terus you can always come back. Every road is slippery slope. There is always a hand that you can hold on to. Looking deeper through the telescope, you can see that you're home inside you. Just know that wherever you go, you're never alone. You'll always get back home. 93 million miles from the sun. People get ready, because here it comes light, a beautiful light over the horizon into your eyes. Okay. Next, kita ke nomor 26. 26. What is the topic of the song? A place called home, a beautiful night, a faraway place, a solar system. Jadi di sini jawabannya A. Kita bisa lihat kata kunci home. Kata kunci home itu sudah terlihat di beberapa bagian. A place called home. Jadi topik dari lagu ini adalah suatu tempat yang dinamakan rumah. Jadi beberapa bagian yang bisa ditunjukkan, bisa menunjukkan kata kunci ini itu adalah you can always come back home. Dalam lirik ini, you can always come back home. Next, kita ke nomor 27. What can we learn from the song? At home, family always accept and support you. B. You will be able to make your dream into reality. C. The ability to achieve is one's greatest asset. Don't be upset with your imperfection. Jadi nomor 27, hal yang dipelajari dari lirik adalah keluarga. Jadi yang merujuk pada keluarga itu hanya A. Jadi jawabannya A, kata kunci home. Jadi hal sederhana bisa didapat dari melihat kata kunci, melihat hal-hal kecil untuk mendapat jawaban yang benar. Nah, kita ke nomor 28. Who likely write this song? A father, mother, a son, a friend. Nah, jawaban ini adalah a son. Kemungkinan menulis ini adalah a son. Karena dari lirik sini ini ada my father told me. Father, he told me. Son. Nah, kata son ini merujuk pada orang yang kemungkinan menulis lagu ini. Oke. Next, ada teks di sini untuk nomor 29 sampai 31. The Korean coffee drink taking the internet by storm. Dalgona coffee is like a cappuccino turned on its head with the frothy coffee on top and the milk underneath. It only requires 3 ingredients to make, and you can have it hot or cold. The hardest part is getting your picture just right. Preparation time less than 30 minutes. Cooking time less than 10 minutes. Serve 2. Dietary, sini ada ingredients, 2 teaspoon instant coffee or espresso powder, 2 teaspoon sugar, 2 teaspoon very hot water, 400 ml, 14 ml oat milk. Method, ini sudah ada method semua. Add the ingredients coffee, sugar, hot water to a medium mixing bowl. Using an electric health mixer, whip the coffee mixture until it's light brown, fluffy, and hold stiff peaks when the whiskey is removed. Heat the milk if desired and divide between 2 heat-proof glasses. Spoon dollops of the frothed coffee mixture on top and smooth out with a spoon. Serve. Oke. Itu teks tentang kopi. Ada pembahasannya, terus ada pembuatannya, terus ada di sini ada bahan-bahannya, terus metode atau cara pembuatannya. Ini bagian dari teks prosedur. Sekarang kita ke nomor 29. What is the advantage of reading the text? We can make dalgona coffee by ourselves. We can tell others about the dalgona coffee recipe. We can explain the ingredients of dalgona coffee.
we can get information about dalgona coffee. Oke, untuk nomor 29 itu jawabannya adalah A. We can make dalgona coffee by ourselves. Karena itu adalah tujuan utama dari teks prosedur. Jadi, pembuatan teks prosedur itu bertujuan agar pembaca bisa membuatnya sendiri di rumah gitu. Baik, kita ke nomor 30. Until it is light brown, the first step. The word it in the sentence above refer to. Jadi it ini merujuk pada apa? Karena it ini pronoun, jadi dia akan merujuk pada satu subjek tertentu. Nah, kita lihat di dalam teks. Untuk nomor 30 itu teks itu merujuk pada campuran kopi. Jadi the coffee mixture. Jadi jawabannya C untuk 30. Karena kata it itu merujuk pada coffee mixture. Oke, jadi coffee mixture itu objek-objek utama. Baik.